सवाल, औरत की सबसे बड़ी इबादत क्या है? जवाब, औरत की सबसे बड़ी इबादत अपने शौहर की अताअत, घर की हिफाजत और औलाद की सही तरबियत करना है, बशर्ते कि वो अमूर शरीयत के मुताबिक हों। अल्लाह ताला ने औरत को घर की मुहाफ़िज़ और तरबियत करने वाली बनाया है। अगर वो नमाज, रोज़ा, पर्दा, शौहर की वफादारी और बच्चों की इस्लामी तरबियत को अपना मामूल बनाती है तो ये इसके लिए सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत 5 वक़्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की अताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। खुलासा, औरत की सबसे बड़ी इबादत नमाज, रोज़ा और पर्दा, शौहर की अताअत, शरीयत के दायरे में बच्चों की दीनी तरबियत, घर का सुकून और हिफाजत। सवाल, औरत का खुशबू लगाकर घर से बाहर जाना कैसा अमल है? जवाब, औरत का खुशबू लगाकर नामुहर्रम मर्दों के दरमियान या बाजार वगैरह जाना इस्लाम में मना है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर घर से निकले ताकि लोग उसकी खुशबू को महसूस करें, वो ज़ानिया है। औरत का खुशबू लगाकर बाहर जाना फितना व फसाद का जरिया बन सकता है। अगर खुशबू इतनी हल्की हो कि किसी को महसूस ना हो, जैसे औरतों के दरमियान या सिर्फ शौहर के लिए हो, तो जायज़ है। मकसद अगर जीनत और दिल लभाने का हो तो गुनाह है। खुलासा, औरत का खुशबू लगाकर गैर मर्दों में जाना शरियन नाजायज और गुनाह का काम है। सवाल, क्या औरत शौहर के लिए खुशबू लगा सकती है? जवाब, जी हाँ, औरत को जायज़ है कि वो शौहर के लिए खुशबू लगाए, बल्कि ये पसंदीदा अमल है क्योंकि ये मोहब्बत और प्यार बढ़ाता है। सवाल, अगर औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और इसे मालूम ना हो कि ये मना है तो क्या वो गुनाहगार है? जवाब, अगर लाइल्मी में ऐसा करे तो गुनाह नहीं, लेकिन जब इल्म हो जाए तो फौरन तौबा करे और आइंदा परहेज करे। सवाल, 10 मुहर्रम को कौन सी चीज खाने वाले की 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती? जवाब, ऐसा कोई सही और मुतब्बिर इस्लामी सबूत मौजूद नहीं जिसमें यह कहा गया हो कि 10 मुहर्रम को फलां चीज खाने से 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। दीन इस्लाम में इबादत की कबूलियत का ताल्लुक नियत, इखलास और हलाल रिस्क से है, ना कि किसी खास दिन में किसी मखसूस चीज के खाने से। इस किस्म की बातें अवामी रिवायत या गैर मुस्तंद अकवाल पर मुबनी होती है जिनका कुरान या सही हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। याद रखें, इस्लाम में कोई बात मानने से पहले इसका मुस्तंद हवाला होना जरूरी है। सवाल, जिस शख्स पर जादू का असर हो उसकी क्या निशानियां होती हैं? जवाब, जादू के असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर दर्ज झेल निशानियां देखने में आती हैं, जैसे नमाज और कुरान से दूरी, दिल में नमाज पढ़ने या कुरान सुनने से नफरत महसूस होना, अचानक बीमारी, ऐसी जिस्मानी बीमारियां जिनकी तबीयत तहकीक से कोई वाजिया वजह ना मिले, दिमागी उलझन, ज़हनी परेशानियां, भूल जाना या चीज़ों में दिल ना लगना, बार बार ख्वाब में खौफनाक चीज़ें आना जैसे सांप, बिल्ली, काले साए, कब्र या किसी ने बांध दिया हो, शोहर बीवी में नफरत, अचानक मोहब्बत खत्म हो जाना, एक दूसरे से बेजारी महसूस करना, रिस्क की बंदिश, मेहनत के बावजूद रिस्क में बरकत ना होना या कारोबार बंद हो जाना, चेहरे का बदलाव, अचानक चेहरे की रंगत पीली या स्याही माइल हो जाना, बदबू, अजीब आवाजें आना, बाज़ औक़ात ऐसी बदबू महसूस होना जो दूसरों को महसूस ना हो, अकेलापन और डिप्रेशन, बगैर वजह के अफसरदगी या लोगों से अलग रहने का रुझान, नमाज के वक़्त सुस्ती या नींद आना, खास तौर पर कुरान सुनते या पढ़ते वक़्त नींद का गलबा। अगर ये अलामात मुसलसल और शदीद हों तो रूहानी इलाज कुरान की तिलावत, सूरत अल बकरा, आयत अल कुर्सी और मऊज़ 3, सूरत अल फलक और सूरत अल नास का विर्द बहुत मौसर साबित होता है। सवाल, कौन सी सूरत को अगर 10 मरतबा पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बनाता है? जवाब, सूरत इखलास को अगर कोई शख्स 10 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक घर बनाता है। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरत इखलास को 10 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। सवाल, सूरत इखलास को पढ़ने का क्या सवाब है? जवाब,
سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سوال: کیا سورۃ اخلاص محبت الہی کی علامت ہے؟ جواب: جی ہاں، ایک صحابی روزانہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری محبت اس سورت سے تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سوال: کیا خوشبودار کریم یا صابن لگانا بھی منع ہے؟ جواب: اگر خوشبو اتنی تیز ہو کہ لوگوں کو محسوس ہو تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خوشبودار صابن صرف اندرونی استعمال کے لیے ہونا چاہیے، باہر کے لیے نہیں۔ سوال: عورت کے کون سے عمل سے گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب: نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے۔ سوال: عورت کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ جواب: اس کی حیا، صبر اور ماں بننے کی صلاحیت۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تیل لگانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ جواب: پاؤں کے تلووں پر تیل لگانے سے نیند بہتر ہوتی ہے۔ سوال: عورت کے لیے سب سے اچھی خوشبو کون سی ہے؟ جواب: وہ جو نرم اور پاکیزہ ہو، جیسے عطر یا سفید پھولوں کی خوشبو، جو مردوں کو متوجہ نہ کرے۔ سوال: کس وقت سر کی مالش کرنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ جواب: سونے سے پہلے، کیونکہ یہ سکون دیتی ہے اور دماغی دباؤ کم کرتی ہے۔ سوال: عورت کی زبان کا غلط استعمال کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ جواب: گھر میں بے برکتی اور جھگڑوں کا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ جواب: ان کی سب سے بڑی خوبی عدل و انصاف تھا، یہاں تک کہ دشمن بھی ان کی انصاف پسندی کی متعارف تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو سنہری دور کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: اس دور میں اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہوا، امن و انصاف عام ہوا، بیت المال کا نظام مستحکم ہوا اور رعایا خوشحال رہی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کا آغاز کس واقعے سے کیا؟ جواب: انہوں نے ہجرت مدینہ کے واقعے کو اسلامی تقویم کا آغاز بنایا۔ سوال: اگر خواب میں والدین کو نماز پڑھتے یا قرآن پڑھتے دیکھا جائے تو اس کی کیا علامت ہے؟ جواب: یہ نہایت نیک خواب ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اور وہ اللہ کی عبادت میں خوش ہیں۔ سوال: اگر خواب میں والدین کچھ دے رہے ہوں، تحفہ، پیسہ یا کھانا، تو اس کی کیا علامت ہے؟ جواب: یہ خواب برکت اور رزق میں اضافے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ خوش دلی سے کچھ دے تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ سوال: اگر خواب میں فوت شدہ والدین بار بار نظر آئے تو اس کی کیا علامت ہے؟ جواب: بار بار خواب میں آنا اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے کسی خاص عمل کی توقع رکھتے ہیں، جیسے دعا، قرآن خوانی یا صدقہ۔ یہ ایک روحانی پیغام ہو سکتا ہے۔